दाराशिकोह का भी मैं आज स्मरण करना चाहूंगा कि उपनिषदों के, वेदांत के प्रेम के कारण उसने इस प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर का 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद किया ताकि मुस्लिम विद्वान उपनिषदों का चिंतन, उपनिषदों की आध्यात्मिक धरोहर को समझ सके। और उन्हीं का ये अनुवाद फ्रेंच यात्रियों के द्वारा यूरोप में पहुंचा, शोपेनहायर जैसे विद्वानों के हाथ में पड़ा, और उसके बाद उपनिषदों में पश्चिमी जगत की रुचि प्रारंभ हो गई। तो जब जब उपनिषदों का घोष या तो शिथिल होता रहा, मंद होता रहा, विस्मृत होता रहा, तब तब भारत में किसी ने उसका घोष वापस किया। दाराशिकोह के बाद अनेक विद्वान रहे, लेकिन उसके बाद पश्चिमी जगत में, शिकागो में 1893 में जिस व्यक्ति ने उपनिषद और योग का घोष किया, उसको हम सब विवेकानंद के नाम से जानते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत और भारत के बाहर वेदांत और योग की रुचि का सबसे प्रमुख कारण स्वामी विवेकानंद थे। मुझे लगा कि उनको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब मैंने ये तय किया कि 11 सितंबर 1893 को उन्होंने 4000 श्रोताओं के सामने क्या कहा था, वह मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़कर सुनाता हूं। अमेरिका निवासी भगिनी तथा भातृगण, जिस सौहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस सभा मंच पर से प्राच्य प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बतलाया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वत्र सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करते गर्व होता है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया। मुझे यह बतलाने में गर्व होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और हमारी जाति ने उन्हें छाती से लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उनका पालन अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत के कुछ पद सुनाता हूं जिसे मैं अपने बचपन से गाता रहा हूं और प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं। रुचिनाम वैचिद्र्या द्विजकुट कुटिल नाना पथाम पथजुषाम नृणामेको गम्यस्तमसी पयमा सवर्वण इवा। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से समुद्र मिलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा
जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञापन है, जो हमें बतलाता है जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए मेरी ओर ही आते हैं। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और अपने उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरणी को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह सभा के सम्मान के लिए बजाए गए हैं, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। ये वे शब्द थे जिससे विवेकानंद का पश्चिमी जगत से परिचय हुआ था। मित्रों, वैदिक काल से लेकर अनादिकाल से लेकर उपनिषदों का घोष अलग अलग साहित्य के माध्यम से आज तक किसी न किसी प्रकार से भारतीय जीवन में रचा बसा है। मैं टेलीविजन और सिनेमा में काम करता हूं। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह घोष जो साहित्य में तो दिख जाता है, चर्चाओं में तो सुनाई पड़ता है, परंतु अभी भी क्या हमारे जीवन का यह अंग बना है, यह प्रश्न हमें स्वयं से करना है। क्या वह आशा जो स्वामी विवेकानंद ने हमसे की थी, क्या उसे हम पूरा कर रहे हैं, यह प्रश्न हमें स्वयं से करना है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि कोई भी एक विचार जो आपको प्रभावित करता हो, उद्वेलित करता हो, राष्ट्र के विकास में सक्षम हो, उसे लें, उसे अपना जीवन बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1893 সালের 11 সেপ্টেম্বর চিকাগোতে যে ভাষণের দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে পরিচয় হয়েছিল, তার সাথে আমাদের পুনরায় পরিচয় করালেন ডক্টর চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী মহাশয়। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাণী রচনার নবম খণ্ডের 307 পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমি বিশ্বাস রাখি আধুনিক যুব সমাজের উপর আমার কর্মীরা তাদের মধ্যে থেকেই আসবে। সিংহের মতো তেজে তারা দেশের সব সমস্যাগুলির সমাধান করবে। আর স্বামীজির এই বিশ্বাসকে আমরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবকরা পূর্ণ মর্যাদা দেব। তার জন্য চাই আশীর্বাদ, তার জন্য চাই প্রেরণা। আর সেই প্রেরণা, সেই আশীর্বাদ এখন আমাদের দেবেন মাননীয় সত্যব্রত মজুমদার মহাশয়, সত্যনারায়ণ মজুমদার। परम पूज्य सरसंघ चालक महोदय, सम्माननीय सरकार महोदय, उपस्थित मान्यवर ए उत्सव स्वागत समिति अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेर क्षेत्र प्रांत माननीय संघ चालक महोदय, माननीय विश्वजीत पालित महाशय, चंद्रप्रकाश द्विवेदी,
উপস্থিত সম্মাননীয় সজ্জনবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী, বিবেকানন্দের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাতা যুবক আত্মীয়, সারা দেশ জুড়ে আজকে বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ জন্মোৎসবের সূচনা পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে। যেদিন বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন সেদিন তিনি এই ধরনের আশা কখনোই প্রকাশ করেন। তার দ্বারা খ্রিস্টান মিশনারি, থিওজফিক সোসাইটি তথা নববিধান সমাজের লোকেরা যে ধরনের প্রচারণা করেছিল, যার তরঙ্গ আটলান্টিক সাগর পরে পড়েছিল, তিনি বরং আনন্দকে চিঠি লিখে লিখছেন যে আমার নামে যে কুৎসা প্রচারিত হয়েছে তার দ্বারা আমেরিকার লোকেরাও প্রভাবিত হয়েছে, কিন্তু এই কুৎসার কারণে আমার সম্মান, আমার সংবর্ধনার কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি আমেরিকাতে এসেছি সে ব্যাপারে আমেরিকার লোকেরা তাদের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। বিবেকানন্দ আমেরিকাতে যাওয়ার জন্য নাকি সন্ন্যাস বস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সেদিন খবরের কাগজেও প্রকাশিত হয়েছে এখানে, যেদিন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ হয়েছেন যে তিনি আমেরিকার রেস্টুরেন্টে গোমাংস ভক্ষণ বোধহয় করেছেন। ভারতবর্ষে আসার পরে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বিপুল উৎসাহ কলকাতার মুখে দেখতে পেয়েছি, চিত্র প্রদর্শনীতেও আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমাদের জানা দরকার সেদিন যে সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল, তার আয়োজন যারা করেছিলেন, এই সভার যা কিছু খরচা তা বিবেকানন্দের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ মারা যাওয়ার পর তিনি খবরের কাগজের মুখ্য পংক্তিতে আসেননি, হেডলাইনে আসেননি। তার সব কথাই দাহ হবে এগিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে মিউনিসিপ্যালিটি। বেলুর মঠকে বিবেকানন্দের প্লেজার হাউস বলে ট্যাক্স ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই বিবেকানন্দকে আজকে সারা বিশ্বের লোক, ভারতবর্ষের লোক মহাসমারোহে সম্বর্ধনা করছেন, অভ্যর্থনা করছেন, পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য প্রদান করছেন। এর কারণ কি যদি বিশ্লেষণ করা যায় দেখা যাবে আজকে সারা ভারতবর্ষে যে হিন্দু জাগরণ হয়েছে, এই হিন্দু জাগরণকে আজকে বিবেকানন্দকে সামনে রেখে ভোট ব্যাংক করতে চাইছে রাজনীতির লোকেরা, কিন্তু কুৎসা সমানভাবে প্রচারিত হচ্ছে। সেই কারণে বিবেকানন্দকে আজকে সমন্বয়বাদী বলা হচ্ছে। হিন্দু মুসলমানকে তিনি এক করে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নির্মাণের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য নাকি আমেরিকাতে গেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছেন, কিন্তু তার উক্তি, তার কথা, তার ভাবনা, তার আদর্শ যদি সামনে আনা যায় তো ঠিক এর বিপরীত জিনিস দেখা যাবে। ভারতবর্ষে জাতি সংগঠন করতে হবে, ভারতবর্ষের ধর্মকে সামনে রেখে নব আন্দোলন ভারতবর্ষের বুকে তৈরি করতে হবে, প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য তিনি ভারতবর্ষের আত্মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের জীবন উদ্দেশ্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সাথে তিনি মিল করতে চেয়েছিলেন। তিনি নব ঐতিহ্যবাদী, পুরানো ঐতিহ্যবাদীর সাথে এক সমন্বয় সাধনের অগ্রদূত ছিলেন। কিন্তু সেই সমন্বয় তিনি কিভাবে সাধন করতে চেয়েছিলেন
86 সালে তারই এক শিষ্যা ভক্তা পৃষ্ঠপোষক মেরি হেলকে পত্র লিখছেন। তাতে বলছেন যে ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে যা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের থাকে। ইটস নেশন হ্যাজ ইটস ওন টাইপ। আর পাশ্চাত্যের যা কিছু নিতে হবে তা সেই প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে ভারতবর্ষ তার অগ্রদূত। কারণ আমাদের বেদে বলেছে আনভদ্রা কর্তব্য যন্ত্র বিশ্বত, কিন্তু তার সাথে 3টি শব্দ যুক্ত আছে। একটি আছে অদধ্যাস, একটি আছে অপরিতাস, দ্বিতীয় আছে উদ্ভিদ। এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু বাধ্যবাধকতাহীন, যা মঙ্গলকারী এবং যা শাশ্বত নিত্য অপরাজিত। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে তাদের যদি নেওয়া যায় তবেই তা ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করতে পারবে, নইলে নয়। আর ভারতবর্ষের এই কল্যাণ সাধনের হেতু কি এ সম্পর্কেও তিনি সেই সময় সুব্রহ্মণ্য আয়ার, জাস্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, যিনি আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ টাকা দিয়েছিলেন, তাকে এক পত্রে বলেছেন যে ভারতবর্ষের জীবন প্রবাহ ধর্মকেন্দ্রিক, আর সেই জন্য ভারতীয় ধর্মকে প্রবল প্রতাপশালী করার জন্য কাজ করুন। ভারতবর্ষের ধর্মকে কেন্দ্র করেই তিনি ভারতবর্ষের পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছিলেন। আর এটা অনুভব করতে পারেছিলেন ঋষি অরবিন্দ। আর সেই জন্য রাজ্য পাঠ করে তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষের যে জাগরণ আজকে বিবেকানন্দ শুরু করেছেন, সেই জাগরণের প্রভাব কত সুদূর প্রসারী হবে পরে তা আমরা অনুভব করতে পারব। আমরা জানি 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে ভারতবর্ষে যে হতাশা এসেছিল, সেই হতাশাকে দূরীভূত করে ভারতবর্ষ বিচ্ছেদ অর্থাৎ বঙ্গ বিচ্ছেদ আন্দোলনে সকলকে সামিল করার একটা প্রেরণা বিবেকানন্দের কাছ থেকে পাওয়া গেছিল। শুধু তাই নয়, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত আত্মা জাগরিত হয়েছিল। আর সেই জন্য বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের অস্মিতার প্রকাশ রূপে সকলের কাছে ধরা দিয়েছিলেন। তাকে সংস্কারক বলা হয়, কিন্তু তিনি সংস্কারক কি ছিলেন? তিনি বলেছেন আমি সংস্কারক নই, আমি বিকাশকে চাই। আরে বিকাশ কোথা থেকে হবে? মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব আছে, সেই পশুত্বকে দেবত্বে পরিণত করতে হবে, আধ্যাত্মিকতার মূল কারণ। আর সেই জন্য আধ্যাত্মিকতা এবং জাতীয়তা এ দুটোকে তাদাত্ম্য রূপে, এ দুটোকে একাত্ম রূপে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেই কারণে আধ্যাত্মবাদকে ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কথা স্মরণ করে যে তুই বিশাল বটবৃক্ষ হবি, তোর বটবৃক্ষের ছায় সকলে আশ্রয় নেবে, তুই পৃথিবীটাকে ভিত থেকে কাঁপিয়ে দিবি, একথা তিনি যে বলেছিলেন, সেই কথাকে স্মরণ করে তিনি ভারত অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের শিবকে তিনি নিরন্ন নির্বস্ত্র জীবাত্মা রূপে দেখেছিলেন, তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য তার প্রাণকে দেউতেছিল। যদি এমন সংবেদন না থাকে, জীবাত্মা পরমাত্মায় আর অনুভূতি যদি কখনো না হয়, তাহলে কখনো দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত কেউ হতে পারে না। আর বিবেকানন্দ সেই কারণে এই দেশপ্রেমে উদ্বৃত্ত হয়ে ভারতবর্ষের আত্মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের দীন দরিদ্র চণ্ডাল এ সকলের উত্থানের জন্য কাজ করেছিলেন। আজকে অনেকে বলেন যে তিনি হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন, কারণ তা হারাম কি? এখানকার একজন গোপাল সরকারের ছাত্র বলে একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে সমন্বয় বা বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মধ্যে নেই। তিনি সে সমন্বয়ের কথা কি তুলেছেন? সমন্বয়ের কথায়